পর সমস্ত কিছু পীরের কদমে শুবে দিয়ে পীরের হুকুমকে নিজের মাথার তাজ মনে করে যতক্ষণ পর্যন্ত বাসার করতে না পারবো, দিন যাপন করতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত মুরিদ তো বলতে পারো, কিন্তু প্রকৃত মুরিদ বলতে পারো না। তো উনি এলেন, আসার পরে কাগজ দিলেন, উনিও পড়ে একটু হাসলেন। মুরিদ ধরেছে এবার, হুজুর কি ব্যাপার, আপনি লিখে দিলেন। উনি পড়ে হাসলেন। উনি লিখে দিলেন, আপনি পড়ে হাসছেন, মাজরা কি আছে? বলছে এই শোনো, তুমি জানো আমি কাকে ওই চিঠি দিতে বলেছি? তুমি যার জিয়ারত করেছো সে অন্য কেউ নয়, যার রুলস মানানো হচ্ছে সে সৈয়দ সালাহ মাসুদ কাজী রহমাতুল্লাহ আলাইকে তোমাকে সরাসরি জিয়ারত করে আমি প্রমাণ করে দিলাম। যদি পীরের প্রতি তুমি দিওয়ানা হয়ে থাকো, দিওয়ানগি তোমার মধ্যে থাকে, তো জেনে রাখবে দাঁড়িয়ে যান। নারায়ে তাকবীর, नाराए रिसालत, भरपूर शरीफ, सैयद सैदुल इस्लाम नक्शबंदी का दामन, उर्स मुबारक, हुजूर बाकीउल साहब किबला, पीरे तरीकत सदकतुल इस्लाम किबला, पीरे कामिल मुनीरुल इस्लाम नक्शबंदी का दामन, हुजूर मंजरुल इस्लाम का दामन, हुजूर बाकीउल इस्लाम का दामन, हुजूर मुनीरुल इस्लाम का दामन, आले रसूल, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदारी, नाराए हैदारी, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। रात हुजूर को फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गन्ना देकर स्वागत कर रहे हैं हमारे जनाब आबुल भैया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदिया दरबार शरीफ, सैयदिया दरबार शरीफ। और एक आशिक भाई फूलों का गजरा दे रहे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्स मुबारक, उर्स मुबारक। और नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदिया दरबार शरीफ, सैयदिया दरबार शरीफ।